Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Morning. How's going on today? Good. Good, alhamdulillah. Are you okay? How are you? Hello. I'm fine, thank you. Oke, sebentar ya. Kok suaranya kok nggak ada ya? Oke, saya. Okay, let's start our meeting today by reciting Bismillahirrahmanirrahim. 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 Kecilin toh, For today, we are going to discuss our blueprint. Ya, kita kisi-kisinya sudah share sebentar. Sudah mau cari. Ya. Nah, hari ini kita bahas kisi-kisi, dan setelah kisi-kisi nanti ada beberapa soal yang bisa jadi dikeluarkan dalam ujian, nanti kita bahas ya. Oke. Can you see my file? The blueprint-nya udah bisa terlihat belum? Hello? Sudah bisa melihat kisi-kisinya? Nah. Udah bisa? Hello? Can you hear me? Oh, ada suara? Halo? Bisa melihat file saya? Ini. Halo? Can you hear me? Oh, ini jaringannya buruk ya? Punya Ustazah bisa kedengeran nggak ini? Halo? Halo? Oh, ini baru ada suara. Halo? Bisa melihat kisi-kisinya di layar? Halo? Nggak kedengeran ya? Bisa melihat kisi-kisinya? Halo, bisa melihat kisi-kisinya? Sudah, Us. Oh ya, lah baru ada suaranya tadi hilang. Ya, oke, sorry. Ini Ustazah baru kedengeran. Nah, kita akan bahas kisi-kisi ya. Untuk soalnya, besok akan ada you will have 50 questions, all multiple choices.
I'm sorry, my internet connection is unstable, so maybe nanti akan kadang on, kadang off ya. Nanti insya Allah ini akan Ustazah upload di Moodle. Nanti kalian tinggal, you just can download the blueprint. Okay. You will have only two materials that are analytical expositions and also personal letter. For analytical exposition text, tolong pelajari yang kemarin soal kemarin ya. Jadi nanti akan ada waktu Ustazah akan membuka soal, tapi nilainya nggak bisa apa maksudnya tidak bisa mengubah nilai, cuman kalian bisa membuka soal dan berlatih menjawab bisa, cuman tidak merubah nilai karena nilai yang saya ambil nilai pertama. Nah, nanti tolong dipelajari lagi. Siapa tahu ada yang Ustazah keluarkan ya. Nah, for analytical expositions, nanti yang ditanyakan ada social function. Social function itu berarti Sosial. ya. Sebentar. Ya, sebentar. Ini sudah di. Ada yang bisa. Oh, ternyata Ustazah ini nggak record lagi nih. Nah. Oh, bisa kayaknya. Maaf ya, nih. Social function. Ustazah, ini kisi-kisinya bakal dibagi di Moodle gak? Iya, nanti saya upload di Moodle, silakan bisa di-download. Sekarang screen saya masih ini enggak? Masih kisi-kisi enggak? Masih, Us. Ya. Masih Ustazah. Oke. Social function berarti nanti nanyain fungsi kenapa teks ini bertujuan untuk apa. Kemudian nanti menentukan struktur umum. Misalnya first paragraph itu apa? Okay, still you remember what the generic structure of analytical exposition text is? Sorry. Generic structure-nya apa aja analytical exposition tuh? The first one is thesis, and then Tesis. second thesis, Argumen. arguments, and then good Conclusion. conclusion. In other words, we can say conclusion apa? Reiteration. Reiteration ya. Jadi ada tesis, argumen, kemudian reiteration. Next, ada soal menentukan informasi rinci dari teks. Berarti nanti akan ditanyakan misalnya jadi what, when, why, kayak gitu. Atau menanyakan detail informasi dari bacaan. Kemudian ini soal ide pokok. Topiknya apa? Atau ide pokok atau gambaran umum. Bisa dari paragraf, it can be all the text, bisa seperti itu. Kemudian ada mencari persamaan kata atau lawan kata. Sepertinya persamaan saja nih semuanya. Ya, saya lupa ya. Soalnya ada antonimnya enggak ya? Kayaknya enggak. Ya, dipelajari lagi yang kemarin-kemarin. Kemudian mencari kesimpulan informasi dari teks, inference or conclusion. Nanti simpulannya apa? Kemudian nanti akan ada rujukan kata atau reference. Reference itu misalnya it refers to. It itu apa? Misalnya internet has many benefit for peoples. Kemudian it has several advantages ya. It itu refers ke apa? Internet ya, gitu kan. Kemudian ada menentukan informasi tersirat dari teks. Berarti ini tidak ada dalam bacaan, cuman we can analyze.
Nah, ini harusnya bukan C1 ya, berarti di sini ada C2. Sorry, ini belum lengkap saya nulisnya. Ini C2. C1 itu nanti pengetahuan, yang kedua itu pemahaman. Kemudian menentukan genre dari teks. Sebenarnya ini gampang. Nanti akan ada pertanyaan, saya ini jenis teksnya apa? Ya jelas ya, kita cuma belajar 2 bab ya. 2 topik, analytical sama personal letter ya. Jadi di antara itu. Tapi yang ini. Kemudian untuk personal letter, nah nanti ada soal menentukan fungsi sosial atau tujuan dari ini. Kemudian mencari persamaan kata atau lawan kata. Insya Allah semuanya sinonim. Kemudian menentukan topik dan ide pokok. Ya, ide pokoknya apa? Kemudian menentukan informasi rinci dari teks yang berisi. Nanti kan informasi rinci ini bisa 5W1H ya. What, when, by, how, kayak gitu. Nanti bisa dicari dalam bacaan, asalkan teliti nanti ketemu. Kemudian menentukan bagian atau struktur teks personal letter. Ya, still you remember the structure of personal letter? Masih ingat nggak struktur dari teks personal letter apa aja? Masih ingat nggak? Hello? Personal letter, how to write a personal letter, bagaimana cara menulis personal letter. Yang pertama ada apa aja? Halo? Mau bikin personal letter apa aja yang pertama? Tanggal. Ya, heading ya, heading. Nanti kritik. Sebenarnya optional. Kalau personal letter kan namanya informal ya. It may vary ya. Siapa yang mau makan lagi? Oke, kemudian menentukan bagian atau struktur teks personal letter. Nah, nanti ada pertanyaan misalnya, hello, good morning, hello, how are you, dan sebagainya. Itu termasuk bagian surat apa, namanya apa. Kemudian ada pertanyaan mencari rujukan kata atau reference. Ini kalian screen sharingnya lihat kursor saya ya. Kelihatan kan? Kelihatan Kelihatan, Oke. Nah, mencari rujukan kata atau reference kayak tadi, itu maksudnya apa? Nah, ada pertanyaan, do you have any question about the blueprint? Ada pertanyaan? There are only 81, where are the others? Hanya 81 ini. Kalau nggak ada pertanyaan, kita latihan soal, kalian tidak usah mengerjakan kuis, tapi cuman kita mau bahas di sini. Ya, kita bahas sebentar. New share. Kok belum? Nah, sudah terlihat ada letter di situ, sudah terlihat belum? belum, Mus. Belum ya, sebentar. New share. How about this one? Letternya udah terlihat ya? sudah. Oke, Ya, udah, very good. Now, please read the letter. Ini ada surat. Nah, what you should have to do, please read by heart this letter.
Okay, have you read the letter? If yes, let's go to the first question. Okay, let's read the letter. Hello, Mom and Dad. How are you? I'm doing very well here. It has been months since I first came to this town. Nah, di sini ada jalan, kemudian date, and address. Ini namanya apa, Mbak? What do you call this? Heading. Heading. Yes, very good. The first paragraph. Hello, Mom and Dad. How are you? Ini namanya apa? Greeting. Introduction. Greeting bisa. Opening bisa. Kan apa? Ada beberapa versi ya. Ini bisa opening, bisa greeting, ya. Hampir sama sih sebenarnya. Okay, it has been 2 months since I first came to this town. Studying in another city has challenged me because I have to do everything by myself. I have met many kind of friendly people on campus, especially Anton, my roommate in the dormitory house, and also my classmate. His cooking skills are amazing. He taught me how to cook tom yum 2 days ago. On weekends, Anton often invites me around Jakarta since he has lived here for a long time. He helps me with many things since I haven't adjusted to the city's culture. Hopefully, I can have more interesting experiences studying outside my hometown. Call me if you want to visit. I'll take you around this city. With love, Bagus. Okay, the first one, number 1. What is the possible relationship between the sender and the recipient? Please answer. Di sini ada siapa ya? Tak lihat ya. Aisyah. Aisyah, please answer number 1. Aisyah. Aisyah. Aisyah, Aisyah, are you here? IPS? Please speak up. Ya, Aisyah. What's the best answer for number 1? Aisyah belum. Oke. Aduh. Aisyah. Aisyah, number 1. Halo, Mbak Aisyah. Halo. Ustaz, aku nggak dengar suara. Aisyah yang mana, Us? Aisyah ini. Aisyah. Wah, Aisyah. Ini tulisannya Aisyah. IPS. Tadi sudah saya minta untuk unmute. Sekarang di-mute lagi. Aisyah. Aisyah IPS ya. Jawabannya yang mana, Mbak Aisyah? Oh, ini ya, very good. Son or mother. Nggak bisa ini ya, suaranya nggak bisa ya audionya ya.
Okay, next number 2. From the letter, we know that. Please answer. Siapa ya? Vira. Number 2. Vira. Mbak Vira. Number 2, Mbak Vira. Oke. Kalau ada soal yang kayak ini, from the letter, we know that, ini cari jawaban yang benar, berarti informasi rinci ya. Hello, Mbak Vira. What's the best answer for number 2? Bisa nggak chat? Langsung ngomong. E. Is that correct, guys? Number 2 E. Benar nggak jawaban nomor 2 I? Hello? Anton was in the same major class as Bagas. Oke, yes, very good. Karena di sini bilang kelas ya, teman sekelasnya ya. Jadi major, what is major? Major itu apa? Yuhu, major apa? Major? Ya, jurusan. Kenapa enggak ini pada chatting semua, enggak speak up? Okay, number 3. I haven't been adjusted to the city culture. Adjusted. Adjusted itu apa artinya? Mbak Rizky Novita. Mbak Rizky Novita. Number 3. Closest in meaning. Ini yang ditanyakan sinonim ya berarti. Berarti internetnya mati. Insya Allah lah ya mati. Nggunaku.